Aturan ni perpunguan ditiki perningotan di panaunon ni Tuhan Yesus Kristus si pakeon di HKBP Resort Belawan Sada. Passion na parjolo dohot borngin na paduahon imadiari Selasa 7 April 2020. Tapara di marohata martangiang mahita di inganat tabi martangiang mahita. Amin. Marende mahita. Marhite-hite gor ni di bata ama dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot gor ni tod di perbadia. Amen. Tabereng maiduk ni haporsioni jalan na paujuk kosa ima Yesus na manoton parsilamoni sikat nilas ni roha tohap na ihian so dietongi hailaon gabi hudul di siyam ni habangsa ni dibata paingot-ingot hamu may bana na pataot taon para loan si somonido pakibana siya nakka si pardusa asa unang marnaluja hamu unang madati to dimuna haleluya martangiang mahita. Ali Tuhan dibata amanami na di benwa gijang asimaroham di hami halak nagalyon di idaho nagugudo musunami saitalu do hami di bahin alani hagalyon nami di waheni hupangido hami tuho say parguguy jala pamonang mahami maralohom musui marhiti-hiti panonon ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita.
Jadi diarahon Jesus mana 12 jala didok ma tu nasida nanakok mahita tu Jerusalem jala tulus ma tu anak ni jolmai sasudena na tersurat dia ka panuriran ay pasahatom may bana tu akka parbegu gabe isahanna leaanna jala tijuranna may bana dungi mulak manghulu may bana diari patuluhon alay dang dia tu sinasida agya otik siani nabunido hatay siya rohan nasida dang diboto nasida na hinatahon nay dungi di pasang akka situan ni malimi doh akka parise marapot gudang didok nasida ahama bahenot pa ay laddo tadda di bahen halaki molo ita pasobbu ibana porsia mahalak salhu na tu ibana gabe roma halak rom mangarapas tanot tadohak bangsota alaihehe masada siyan nasida ima si kayapas situan ni malim di nasa tauni didok matu nasida na hurang rohado hamu dang dipikiri rohamuna denggad domate sahalak kumokko na toropi unang lao mago sabdok bangswe alay dang siya rohana sa diri di hatahoni ala sitwa ni malim ibana di nasa taoni upahin na disurirakon na naing mati ma Jesus humokko bangswe alay tahe dadaholan lao makokko bangswe alay naing papungon na akka anak ni dibata akka na marsera dope lao pasadahon asa ola ni sadari i martuk-tuk mana sida lao mamusa ibana alay didok na sida ma unang ma dipestai sotong gutur na toropi dungi ono mari nari asa dapot pesta paskay sa ma Jesus tuhuta Betania na niinganan ni si Lazarus na sinunggul ni Jesus yan namate jadi di Paulina sida madi si panganon ujuan di ibana si Marta do makobasi si Lazarus masadadongan na mangat di si jadi dibuat si Maria masa hati miak nardus na arga naso marsaur dimiahi mapak ni Jesus obuk nama dibahen mangalapu jadi digohi uap ni miahima bagasi jadi sada sian akka si sianna si Judas Iskariot na naing majehehon ibana mato buasa so ginadis miahi arga 200 hupang bahen silehon-lehon niyan diakka na bugus alay dada na bugus sinarihon na ubahen na didok ibana songoni panakko do ibana tahe diusung do asyasi ni halak ay tu ibana di pasahat puroi dunginin na Jesus ma pasobbu may ibana ay di paradi doi hira tu hari hata tanopi ay totong do adong na pugos di tonga-tonga muna jala asal maolo hamu tarpatongon hamudo na dinggan tu nasida alayang gua utang manotong di hamuna itap na tarbahesado na niulanay na majulwani do ibana mamiahi pamatakku songod di na mananom situ tudo hatak kotu hamu manang di dia dilihat portibion di jamitahom muse barita na ulion hatahonon na do nang nabinahin nai gabe baritana marib di mahita.
torang niarinay dibigi halak na torok naro tu pestai na nang Roma Jesus tu Jerusalem. Jadi dibuat na sida maaka mare-mare laho manomunomu ibana uhut maju-jauhon. Hosian na pinasupaso manaro marhite-hite gorni Tuhani Raja ni Israel. Dungi dapot Jesus mahalo desada ima dihuduli hobar tuna tersurat. Unang ho mabiar ale burusion idama rajam donaro marsi hudul di anak ni halude. Jala halak parise dohot deba nasian na toropi matok tibana. Orayat tong akasisiami guru alainin nama mangalusi udok ma dihamu. Out mauhum nasida majojo ma akabado. Alay dibongoti si Bolisido si Judas na margor Iskariot. Sahalak siyan na 12. Gawelaho may bana martup-tup dohot ang kasituan ni Malim rapon ang kapanungganay manang dia dalan na pasahaton ni bana tunasida. Jadi siyan las ni rohan nasida marpadan manasida mangalihon hepeng tu ibana. Diulu si Judas may jadi dilului ma tiki na une pasahaton ibana sosian pamotoan ni natoropi marendehina. Alay di hari perhubasan perjolo di pesta Paskay, didapoton sisian nama Yesus akanin nama. Tu dia ma patureon nami di ho panganon Paskay di pangiroham. Gabe didok ma laho mahamu tuhutai manopot sianu. Dok hamu matuibana tona ni gurui. Nadapot nema tikiku di homa aku sorang. Lahomangan Paskay rap dohot sisyaku. Jadi saut ma disuruh ibana sisyanna 2 halak jala didok matunasida. Ololao hamu tuhuta pajupang mahamu disidohot sada halak na mangusung aik sahudun. Ibana ma ihuton hamu. Tu ibana madok hamu. Di dia do bilut inganan asa disihu pangan hami Paskay. Jadi patuduhonon na matuhamu bilut pergijang sada na labas na tipat hinebangan disima paturehamu dihita. Jadi borhat masisyanna dibongoti mahutai jadi jupang nasida matutu songon na didok nai. Gabi di pature ma Paskay asa dumbot hari Roma Yesus doh na 12. Jadi dinamangan nasida ma Jesus siyan na mga ni ditanggal maulusna, dibuat mabasahan, ditapolhon tibana. Diusehon maaik tu sabong, dungi diburi mapak nyaka sisyanna. Diapusi madohot basahan na tinapolhon nai. Dungi sahab may bana tu si Simon Petrus, jadi didok ima madok ibana. Tungho maali Tuhan mamuripatu, dunginin na Jesus mamangalusi ibana. Dang diat tu si ho papahinakku na tuho ang gunoaing. Musepe boto omwi. Dungi didok si Petrus matu ibana. Matu atanoon. Dang buriom mo patu. Dunginin na Jesus mamangalusi ibana.
molo so buryok ho dang partohap ho diaw. Dunginin na si Simon Petrus ma ali Tuhan unang maholan patu dohok matangan dohot ulukku. Gabe didok jis matubana halak naung maridii dang ikot beburion. Ainung nga sude ibana yes. Naung yes doang go hamu alay dang saluhut hamu. Ay ditadda do si pasahat ibana ubahen na didok dang saluhut hamu iyas. Asadung diburi Jes pak nasida dipake mamu seulos na hudul mebana didok matu nasida. Ay dia tu si hamudo papahenaki tu hamu digor hamudo au guru doh Tuhan jadi turedo padok mudisi. Ay ido au tutu asamolo au Tuhan jala guru muna mamuri pat muna tamama nang hamu masih buriapat. Ay sitiruod do huleo tu hamu asa dibahen hamu songon nahu baheni tu hamu na tutu si tutu do nahu dohot tu hamu dang ubalga anak somang sian iduk na dang sumurung suruan sian namar suribana molo diboto hamui martua mahamu mamula hossa maredya mahita. Jadi dinamangani nasida ninna Jesus ma situtudo na hudohot tu hamu sada sian hamu naing pasahat tonau dungi marsak situtu manasida gabe dipaddo be matubana tatungawi Tuhan alay din nama mangalusi yai narab dohot au manurduk kotangan na tu parikauan ido na pasahat ton au tong donian ujung nianak di zolmai songon nan tersurat hian alai marjea do halak na pasahaton anak di zolmai tagonan unang masanga tubuh ibana tu hasyanganon alai adong masada sianak kasih sianai na hudul jumonok tu ibana haholongan di Jesusi ima dihilap si Petrus jadi ninna mamadok ibana sukuma isen na nidok nai jadi di pajono matulabung ni Jesus mandok tribana Tuhan isei gabe dia lusi Jesus ma ia dusi hulehon na sa topik na husornop ponon ima ibana jadi di sornop masa topik dilehon ma tu si Judas Iskariot anak ni si Simon jadi dung dibod duti dibongoti si bolisime bana dungi didok Jesus ma tu ibana
kumato ma hula siulongmo. Asadung dijalo si Judas na satopihi pitorlaho do ibana tubalian alay borngin maujui. Jadi dinamangani na sida dihidda Yesus maroti di paso-paso ma di ponggoli ma jali di parlehon tuak kasisianna madidok jalo hamu pangan hamu dagik kudoon dungi dihiddat ma panginumani didok ma mauliate dilehom matunasida madidok sude hamu manginum siani ay mudar kudoon mudar perpadanani nanusehon humokop torop bahen hasesan midosa alay hudok matuhamu nasotupa be inumoku ola nyon sien parbuini hawangguri sa rodiari sugut disima inumoku ne baru rabdohot hamu di harajaon ni damang maridem bahita. Jadi dung dedehon nasida edde puji-pujiani ruar manasida tu dolok jetun didok Yesus matu nasida saluhuk dohamu naing targasip mida au di nasabornginon aina tersurat do lebutakku ma permahani gabe marserak ma biru-biru nasapungwani alainin nasi Petrus ma mengalusi ibana adia sudena sida targasip midaho anggoau nasotupa targasip alainin najis mamadok ibana o Simon Simon nunga dipangido sibulis naing segyon na hamusongon dahanon alay ahu do manangyakon ho unang mitop haporsyomi jadi dung mula sugo roham pargugoy marohan yaka haanggim alainin na si Petrus mamadok ibana Tuhan nahubas duaw madongani ho tuhurungan nang tuhamatian pe alainin na jisma hudok matuho Petrus dang matahua manuk sabornginon sojolo tuluhali sodahonombo naso tinadam aho marentehita. Siniroha ma dihamu dohot dame siya debata amatta dohot siyanana na tuhatta Yesus Kristus. Amin. Hatani tuhatta imana tersurat di Markus 12 ayat 21.
Jadi dipukama mengajari nasida, ia anak ni jolmai ikon gudang do si taunon na. Ikon bolokonon nya kasih tua dohot malim dohot si boto surat debana. Laos pusaon na do, tungi mulak mangulu do di hari batuluhon. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari. Setelah itu Yesus mulai mengajar pengikut-pengikutnya bahwa anak manusia mesti menderita banyak dan akan ditentang oleh pemimpin-pemimpin, imam-imam kepala, dan guru-guru agama. Ia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan kembali. Hamuna nahina holongan ni tuhatta anggo tahunon 2020 siap bagas tabedo hita mar fashion. Jala apala di bagasan tikyon naindo lam uhir turuhatta. Pabawa passion nang pedito nga ni bagasta alay lam rusudo haporsyota lam marsituto mahita lau makilalahon hina ulini holong ni tuhatta lau makokofita. Secara khusus diborngin na parjuluon diguari do tuhita pabua si taonon ni Jesus paru kilon nai ima holan lahu baluahon hita sian dosa. Diaka pangatusion ni teologia diguari do ima via dolorosa. Na marharuruan sian bahasa Latin. Na somal diterjemah tu bahasa Indonesia jalan penderitaan. Secara sejarahna yang go via dolorosa ima taringot tu si taonon pakokopon ni Jesus ala ni holongna tuhita. Ima dinamadalani rute na majonokon dalan tu Golgata. Ala ni secara teologis dilehot do tuhita pangatusyon na bagas marhite Markus 8 ayat 30 daon pabuwa holong ni Jesus Kristus na macay balgaido narade dengan rela dia memilih untuk melalui pergumulan, melalui penderitaan, melalui kematian, dan juga melalui kebangkitannya sebagai jalan pendamaian, perdingganan hita tu debata. Asa debatado na membuat inisiatif ni perdingganan ni di tengah-tengah ni Yesus Kristus di nguluta. Di ayat 30 daun taida do macai takas pamua Via Dolorosa adalah tujuan hidup kita untuk menikmati karya-karya penebusan Yesus Kristus. Ia datang untuk masuk dalam jalan penderitaan. Suatu tujuan yang tentu sangat berbeda dengan manusia pada umumnya. Kebanyakan manusia berusaha dan berjuang untuk menghindari salib dalam hidupnya, menghindari penderitaan. Tetapi Kristus memilih salib untuk memulihkan kita kepada Allah. Kemuliaannya terpancar melalui salib. Holong nai macai arga merhiti-hiti hama matena di hau na pinarsilangi. Inilah bukti Kristus itu penuh dengan kepedulian kepada kita. Via Dolorosa
dang beholan rutine na rumikot di hita. Alay via dolorosa ima perjalanan iman kita mengaminkan bahwa Yesus yang mati di Golgota adalah untuk menyelamatkan kita. Paluahon hita sian dosai. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita. Amin. Mauliate gudang Tuhan, nunga hupe hutihut hami, pasion na parjulo dohot na padua konon di borminon, alania kapartikian na masa, ditongan ibagas na mibido hami. Aledang moro ha porsyon nami, totong do argado di hami ima harorom Tuhan. Au sura soroho tu portibion, dangadong jabar nami na mangulon. Au sura soroho o Jesus di tonga-tonga ni portibion lau balahon hami, dang mararga ng ngulo nami. Alani ho Jesus nang rosya ben magijang, songon sada pardingganan, pendamaian, cakon mahami Tuhan, marhiti-hiti mudar naung durus, gabi partohap hami di haanahommu, marhiti Yesus Kristus martanyakan. Amin. Mari dimahita. Mahita mangidohon tangyang alea manami na di benwagicang sa pinarbadia ma guarmo sa Roma harajonmo sa saut ma lomo ni roham di benwatongosongon na di benwagicang leon matuhami sa darion hanguluan siyavari siya madosa nami son panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togi honto panguncunan, padua mahami sian pangago, ay hodo na punah rajaon, dohot hagugon, rodi hasangapon sa liling ni liling na. Amen asin rohan itu hatta Jesus Kristus, holong ni rohan ni debata ama, dohot parsaoran ni toddi parbadei matotong, madungani hamu saluhna.